बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मिंचनाबाद से गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम मुमताज मलिक एडिशनल सेशन जज मिंचनाबाद की अदालत ने थाना मैकलोडगंज के एक मुकदमा नंबरी 351/22 913 CNSA में मुलजिम मजहर के खिलाफ 1460 ग्राम चर्च के दर्ज मुकदमा में इसे बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज मिंचनाबाद ने अपने फैसले में DPO भावलनगर से जहीर अहमद SI और इमरान हेड कांस्टेबल के खिलाफ महकमाना एक्शन लिए जाना भी जरूरी करार दिया, जिन्होंने 72 घंटे तक माले मुकदमा जमा खाना नहीं करवाया था। मुकदमा की पैरवी मिंचनाबाद के नौजवान और बासलाहियत वकील उमर अहमद पराचा ने की, जिसके पेशावराना अमूर को सराहा जा रहा है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के नौ मुंतखब सेक्रेटरी फाइनेंस मिस उज़मा मुबारक और उनके भाई मेंबर एग्जीक्यूटिव अजमत अली मुबारक सदर डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी फैसल नियाजी को कामयाबी पर गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी फाइनेंस मिस उज़मा मुबारक और मेंबर एग्जीक्यूटिव अजमत अली मुबारक बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के इंतखाबात में फैसल खान नियाजी 1294 वोट सदर और राजा मोहम्मद अली जनरल सेक्रेटरी 954 वोट हासिल करके मुंतखब कर लिए गए। नायब सदर की नशिस्त पर शाहिद हमीद भट्टी 1553 और ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर मलिक तजमील जावेद ने 976 वोट के साथ कामयाबी हासिल की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से ट्रांसफर होने वाले SP बाबर जावेद जोया के एजाज में CPO ऑफिस में अलविदाई तकरीब सैयद शहजाद नदीम बुखारी, जुनैरा अजफर, वसीम रियाज खान समेत सीनियर अफसरान की शिरकत। मेहनती काबिल और मिलन निसार SP बाबर जावेद जोया की रावलपिंडी पुलिस के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। CPO की ब्रीफिंग। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चक्री रोड पर अली सुबह पुलिस मोबाइल वैन को हादसा में 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में ASI बिलाल, कांस्टेबल तैयब, जैगम और मोहसन शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जानिब से जख्मियों के लिए फूल भिजवाए गए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का जख्मी एहलकार तैयब के इलाज मुआवजा के लिए 1 लाख रुपए फौरी फराहम करने का हुक्म दिया और तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की इयादत की। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गलत साइड से आते हुए मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में पुलिस मोबाइल को हादसा पेश आया। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जानो माल की हिफाजत और फर्ज की अदायगी के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन डेनमार्क के दौरे पर हैं। डेनमार्क के वजीर आजम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ कारें और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देखकर कोई हैरान रह जाएगा। ये है हकीकी जमहूरियत, हमारे मुल्क में कोई तसव्वुर कर सकता है, ये एक हकीकत है। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी खलीलुर रहमान नेमत बनास्पति वाले को जनरल सेक्रेटरी जिम खाना डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा बनने पर राना मोहम्मद हसन हफीज नंबरदार बंगला गुगेरा और सदर सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा उकाड़ा और शाहिद अली खोखर ने मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चौधरी खलीलुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिम खाना के तमाम मेंबर्स मेरी फैमिली की तरह हैं, जिनको तफरीह के लिए जिम खाना में एक बेहतरीन माहौल मुहैया किया जाएगा। उकाड़ा जिला के लिए उकाड़ा में बेहतरीन तफरीह के लिए जिम खाना एक महफूज और पुरअमन माहौल मुहैया करेगा। उन्होंने बताया कि मजीद बेहतर और पुरकशिश माहौल बनाने के लिए जिम खाना की इमारत और दीगर काम शुरू हैं, जिनसे उकाड़ा के इर्द गिर्द की फैमिलीज लुत्फ अंदोज हो सकेंगी। उकाड़ा के लोगों के लिए ये जिम खाना एक बेहतरीन इकदाम साबित होगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि इंसानियत की भलाई के लिए किरदार अदा करने वाले लोग दोनों जहानों में माबूद बरहक के मुकर्रब ठहरते हैं। मुफलिस और नादार इंसानों के साथ सुलह रहमी में रूहानियत और तमानियत का राज पिना है। जो इंसान अपने आस पास इंसानों में आसानियां तकसीम करते हैं, महबूब बरहक उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। ताहम इंसानियत की खिदमत के लिए जारी सरगर्मियों को बिलडोज करने वाले अनासिर हर महाज पर नाकाम और नामुराद होंगे। उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी हैं। इन मुश्किलात के तदारुक के लिए हुकूमती सतह पर मरबूत इकदाम उठाने की जरूरत है। समाजी सतह पर मुखय्यर हजरात भी इस सिलसिला में किरदार अदा करें ताकि मुआशरती मसाइल में कमी लाई जा सके। उन्होंने लाकानूनियत के खात्मे के लिए भी किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसके लिए पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मौसर हिकमत अमली मुरतब करना होगी, जबकि शहरी भी इस सिलसिला में किरदार अदा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन शामिल रखें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि मातूब फलस्तीनियों और कश्मीरियों का लहू मुसलमानों पर कर्ज है। फलस्तीनी मस्जिद अक्सा के तकद्दुस जबकि कश्मीरी तकमील पाकिस्तान के लिए जाम शहादत नोश कर रहे हैं, उन्हें शरपसंद यहूदियों और हिंदुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसराइली और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरबकफ फलस्तीनियों और कश्मीरियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज़ादी और सरफराजी इनका मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन
اور کشمیر کی آزادی کے لیے سرگرم اسیران کو فوری رہا کیا جائے۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے نجی ٹی وی چینل اور اخبارات فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مزاحمت کو بھرپور کوریج دیں۔ کشمیری تینوں نسلوں سے تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ملک میں کشمیر ایشو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے کشمیری بھائیوں کی وکالت اور ان کے حق میں سفارتکاری کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپی ملکوں میں مقیم مسلمان اپنے فلسطینی، شامی، روہنگیا اور کشمیری مسلمان بھائیوں پر ہونے والے بدترین ظلم سے مقامی افراد اور وہاں کے ارباب اقتدار کو آگاہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکریٹری چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹولہ کسی قیمت پر بھی ملک میں استحکام اور معیشت کی بہتری کے لیے کوئی مثبت اقدام نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو کھلواڑ بنا رکھا ہے اور عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اگر عمران خان نے قومی اسمبلی میں جانے کا عندیہ دیا تھا کہ ملکی مفاد میں فیصلے ہو سکے تو امپورٹڈ حکمرانوں نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے مخصوص 35 استعفے قبول کر لیے، جس سے ان کی بوکھلاہٹ واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکی، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی سلامتی، خود انحصاری اور بحالی کے لیے نہ صرف قوم کو باشعور دیا بلکہ ملک پر بددیانت ٹولہ مسلط ہے جو مسلسل غریب عوام کا خون چوس رہا ہے۔ 9 ماہ میں امپورٹڈ حکومت نے ملکی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کا عوام تک پیغام پہنچانے میں دن رات مصروف ہیں۔ تحریک انصاف نے پورے ملک میں نہ صرف ڈیلیور کیا بلکہ حالات مشکل ترین ہونے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو سنبھالا دیا۔ عمران خان ملک کو بحرانوں اور مسائل کے بھنور سے نکالیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب الیکشن ہوں گے اور تحریک انصاف عوامی طاقت سے 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 136 مرید کے امیدوار چودھری ارشد ورک نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا مقصد ملک و قوم کو انتشار کی دلدل میں دھکیلنے کے سوا کچھ نہیں۔ سنجیدہ عوام اس جارحانہ اور انتہا پسندانہ طرز سیاست کے حامی نہیں۔ وفاقی حکومت کی خدمت، اصلاحات اور ترجیحات عوام کا اعتماد اور اطمینان سرمایہ افتخار ہے۔ عوام کی توقعات پر پورا نہ اترنے کے باعث تبدیلی سرکار کے مانند دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے خلاف سازشیں بے نقاب ہو چکی۔ عمران خان حکومت کی ٹانگیں کھینچ کر ملک کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ عوام شریک اقتدار ہیں۔ پی ٹی آئی والے حکومت کے ساتھی دشمن کی آڑ میں جمہوریت پر ڈرون حملے نہ کریں۔ عنقریب مادر وطن سے محرومی اور مایوسی کا سیاہ دور ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں بے یقینی کے سدباب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک نیا باب رقم ہوگا اور عام لوگ بھی معاشی خوشحالی کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد میں بروقت اور درست فیصلے کرنا، اپنے وعدے وفا کرنا اور تعمیراتی منصوبوں کا معیار برقرار رکھنا نون لیگ کی قیادت کا طرز امتیاز ہے۔ پی ٹی آئی والے تشدد اور توڑ پھوڑ جبکہ نون لیگی قائدین تعمیر و ترقی کے ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے نزدیک بے بنیاد بلیم گیم کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، وہ صرف کام اور کارکردگی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ عمران خان کی شبدہ بازیاں اور بیان بازیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی کیونکہ باشعور لوگ شخصیت پرست نہیں ہوتے بلکہ وہ پارٹیوں کے پروگرام اور ان کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکریٹری سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی میدان عمل میں ہے اور امپورٹڈ حکمرانوں کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال کر دم لیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں جاری الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کو عوام کی بھرپور پذیرائی حاصل ہے اور تمام تر طبقات کے لوگ اس جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں۔ قوم عام انتخابات کا فوری انعقاد چاہتی ہے تاکہ نئی حکومت ملکی مسائل اور عوامی مشکلات کا تدارک یقینی بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجوں کا حل یقینی بنانا موجودہ حکمرانوں کی بس کی بات نہیں۔ یہ کرپشن اور لوٹ گھسوٹ کی خاطر اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ذاتی مفادات کی خاطر قومی مسائل اور حکومتی اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ خود کو کرپشن کی سزا سے بچانے کے لیے احتساب کا عمل بھی نہایت کمزور کر دیا گیا جو جمہوری معاشرے میں شرمناک اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس حکومت کو دینے کے لیے مزید سرپرائز موجود ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے متعدد رہنما پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے پارٹی قیادت سے رابطے کر رہے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو
उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत मोहम्मद सईद विर्क और अवैस उमर विर्क ने की। रैली में PTI कारकुनान समेत सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे और आटे की किल्लत के खिलाफ पार्टी टिकट होल्डर चौधरी मोहम्मद सईद विर्क और चौधरी अवैस उमर विर्क की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें महंगाई के खिलाफ और मुल्क बचाओ की तहरीरें दर्ज थी। रैली में सैकड़ों कारकुनों और शहरियों ने मोटरसाइकिलों कारों पर सवार होकर शिरकत की। शहरियों की जानिब से रैली के मुख्तलिफ मकामात पर रैली का इस्तकबाल किया गया। रैली से चौधरी सईद विर्क, अवैस उमर विर्क, मियां अफजाल हैदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबकि एहतजाजी रैली घंग रोड से शुरू होकर शहर भर का चक्कर लगाकर जिना पार्क चौक में इख्तिताम पजीर हुई। साहिवाल से राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नदीम अहमद के अहकामात और सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत की रोशनी में आज बीट नंबर 15 में रेस्क्यू 1112 के ताउन से एक रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम किया गया, जिसमें मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान ने शिरकत की। अफसरान को नेशनल हाईवे पर किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट को डील करने के तरीकाकार, जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट करना, CPR, फ्रैक्चर्ड जख्मियों को डील करना और दीगर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। इस मौका पर DSP तनवीर असगर ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि मोटरवे पुलिस का बुनियादी मकसद मुसाफिरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और आज का ये कोर्स इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि अफसरान की पेशावराना सलाहियतों को निखारने के लिए आइंदा भी इस तरह के कोर्सेज का इनेकाद किया जाएगा। आखिर में अफसरान ने रेस्क्यू 1112 के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।